nag-o-office. This one, parang bumili sa Zara. It's a trouser pants. Light blue siya. Pastel blue, light blue, kaya lang maliit po. Okay. Wide leg. Bagsak na bagsak ang tela, mga madam. Napakaganda. Napakaganda. Size 26 lang to. Size 26. Code maganda. 50 pesos. 26 maganda. 50 pesos. Banana bells. Ma'am Ann, V, yours na po, banana. 26 waistline, maganda. Next, mga mami, this one, super duper stretchy, mga madam. Garter, stretchy, pocket both sides, wide leg po. Okay, wide leg, pero bitin po sa akin. Bitin. 28 to large. 28, 30, 32. Code banat. 28, 30, 32 banat. Ma'am Michelle Paraiso, maganda yours. May pending ka pa dito, Ma'am Michelle. Ata. Next, mga mami, this one is linen. Super comfy, everyday pants. Everyday pants. Ang ganda nito. Okay, garterize lang siya, may bulsa. Okay, for the beaten lang din sa akin. 2634. 2634. Code everyday. Code everyday. Banat, banat. Ma'am Tesha, yours na banat. Yours na po. This one to 34. Code everyday. Ma'am Emmy, visible, Mami Emmy. Ma'am Clea, do mo everyday, yours na po. Everyday. Ma-code na lang. Yours na po, everyday. Everyday. I always love you. Next, another trouser pants and metal gray, maliit ulit. Mga madam, basta trouser maliit na iiwan yan. Okay, pang office lang to ha, pang office. Pang office, 26 ulit. Size 26, code office. 26, code office. Yes, Ma'am Yoli, thank you. Next, mga mami, ito po ay pwedeng panlalaki. Jogging pants. Mabigat siya. Pwedeng panlalaki to. Okay, it's heavy. Mabigat si ate mong girl. 50 pesos po. Pwedeng panlalaki to, mga madam. Sale tayo, Ma'am Christina. Ayan. Oh. Mahaba, malaki. Size 34 to 40. 34 to 40. Good. Heavy. Good, heavy. Pwede itong pang boys. Heavy, heavy. Ma'am Cherise, yes. Yours na si office. 50 pesos. Office. Ma'am Victoria, visible po. Ma'am Cleofe, yours na heavy. Pambabae, panlalaki, pwede si heavy. Next, mga mami, this one, everyday pants ulit. It's linen and color cream. Linen, ate. Linen. Color cream, small med lang. Bitin. Code bitin. Code bitin. 50 pesos, small med lang. This one is linen po. Pang dyan lang sa tabi-tabi. Next, ito, very nanay. Very mommy. Pag mag-grocery, pag pupunta ng bayad ng Meralco, may nagbabayad pa ba sa store? O online na lahat?
This one is purple. Bitin lang to ha, bitin. Ayan siya. 28 to large. 28, 30, 32. Code Mama. Code Mama. Bitin. Ma'am Margie, bitin. Yours na po. Yours na po. Code Mama. 28, 30, 32. Mama. Mama. Violet siya. May bulsa. Ma'am Anjanette, Tesado, 50 pesos. Yours na po. Next mga mami, Very Zara. Very Zara. Color brown, garterized pocket boot size. Bitin tulad sa. Medyo bitin ng konti. Sa height ko ha. 28.32. 28.32. Code brown. 28.32 brown, 50 pesos. Next, mga mami ko nag-o-office, bilhin nyo to. Kaya lang, maliit lang to. This one in navy blue flared pants. Para kayong bumiling bago, te. Okay, navy blue flared pants. Very office. Very office. Ganda niya. Yun, nakaka-sexy pa. Mag-heels pa kayo. Size 28 medium. 28 medium. Code flare. Code flare. Flared pants to ha. 28 med flare. Brown. Ma'am Annalyn, backward brown. Yours na po. Yours na. Code flare 28 med. Mama Magdalena, yours na po. Talagang pag si Mama Magdalena, napapakanta ako eh. Napakanta. Next mga mami, this one, it's a formal pants. Pang formal po. Magnininang atin ng graduation, ng kung anik-anik, pang formal po to. Hindi siya white mga mami, this one is cream beige. Cream beige. Pang formal, magnininang kayo, gagraduate yung anak nyo, garter to sa likod. Wide leg, bagsak tela, mga mami, mahaba sa akin. Mahaba sa akin. 30, 31. 28, 30, 31. Code graduate. Code graduate. 28, 30, 31. Graduate, 50 pesos. Next mga mami, this one jogging pants. Okay, super stretchy, super banat. This one is knitted. Garterized drawstring pocket both sides. Pwede sa mabalakang straight cut po. Straight cut. Para lang kayo naka-leggings ate. 30 to 36. Code Hila. 30 to 36, Hila. Graduate, Ma'am Christina. Empleo. 50 million. Yours na po. Next mga mami, ito rin pandyan-dyan lang. Bagay din rubber shoes dito mga madam. This one is gray, super stretchy, soft pants lang mga madam. Mabanat, ate. Okay, sakto sa height ko mga mami, wide leg po. Size 28, 34, code gray. 28, 34, code gray. Mabanat to mga mami kahit malaki balakang nyo kasha. Hila, Ma'am Dor. Hila, yours. Yours na po. Next mga mami, this one is plain black. Knitted pants. Garterized drawstring. Walang bulsa mga mami. Stretchy din. Super stretchy. Okay, sakto lang sa height ni Kumare. Size 30, 34. Kahit 36 kasha dito, code plain black. 50 pesos. Gray, Ma'am Adelina, gray, yours na po. Yours na po.